प्रोग्राम खबर की खबर। आज हम खबरों पे हल्के फुल्का तबसरा करेंगे। मेरे सामने जो पहली खबर है वो है वफाकी और सूबाई हुकूमतें बराह रास्त गंदम की ख़रीदारी नहीं करेंगी। मनसूबा तैयार, यानी आवाम को आटे का मज़ा चखाना है ताकि वो वक्त पे रोटी ना खा सके। जब गवर्नमेंट खुद गंदम नहीं खरीदेगी तो फिर कौन खरीदेगा? मिलों को गंदम कैसे वाफर मकदार में मिलेगी और आटा कैसे दस्तयाब होगा? यूँ मालूम होता है मनसूबा जो तैयार किया गया है उसके मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने मंजूर नज़र लोगों को ठेका देंगी और वो गंदम खरीदेंगे, फिर वो ज़ख़ीरा करेंगे, बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और फिर अपने अंदाजे लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे हो सकती है। और वो इस तरह गंदम को कभी रोक लिया करेंगे और कभी जारी कर दिया जाएंगे और आवाम बजाय गवर्नमेंट की तरफ देखने के इन ठेकेदारों और वफाकी और सूबाई हुकूमत के गंदम के ख़रीद करने वाले आला दर्जे के दिमागों की तरफ देखा करेगी। अगर उन दिमागों में फतूर आ गया तो रोटी नहीं मिला करेगी, अगर दिमागों में फतूर ना आया तो कुछ ना कुछ मिल ही जाया करेगा। एक खबर है पंजाब के सलाह मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलें आफजदा। लगता है खबर देते हुए अदाद शुमार का बड़ा ख्याल रखा है। 27 के दोनों डिजिट यानी हिंसे 2 और 7 को उल्ट दिया है और 7 2 बना दिया है, यानी 27 अजला की 72 तहसीलों को आफजदा करार। सैलाब तो अपनी नज़र में खुद एक आफत है, अपने असरात में एक आफत है, और उनको आफतज़दा करार देने से क्या उन तहसीलों के लोगों को कुछ सहूलतें भी मैसर आएंगी, ये तो वक्त बताएगा। वरना इन 72 तहसीलों के नाम से जो फंड इकट्ठे किए जाएंगे वो अपनी कहानी आप सुनाएंगे। 72 तहसीलों में फंड तकसीम करने के लिए जिस तरह सियासी कलाबाजियाँ खाई जाएंगी, गरीबों को कतारों में खड़ा किया जाएगा और फिर उनसे वोट लेने का वादा किया जाएगा, फिर 72 रुपये दिए जाएंगे और इस तरह पंजाब के मुतासरा 27 ज़रा के 72 तहसीलें खुशहाल हो जाएंगी। तो इनको खुशहाल करने के लिए ये 27 और 72 का विरोध करना पड़ेगा। और इसमें देखो कौन से 72 लोग ये फंड आवाम तक पहुँचाने पे मुतय्यन होते हैं और कौन से 27 उनके साथ हाथ करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होना है क्या नहीं। बहरहाल जो हम देखते हैं वो ये है कि पंजाब के 27 अजला की 72 तहसीलों को आफतज़दा करार दे दिया गया। अब ये आफत कब तक हम पे रहती है और कब वो लोग जो सैलाब से मुतासरीन है उनकी दाद रसी होती है। ये सड़कों की मरम्मतों बहाली मुस्तकिल फीचर है। कमिश्नर साहब, ये पंजाब के मरकज़ी शहर और दारुल हुकूमत यानी जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसके कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं सड़कों की मरम्मतों बहाली मुस्तकिल फीचर है, यानी हम ऐसी सड़कें नहीं बनाएंगे जो पक्की हों और जल्द ना टूटे, बल्कि ऐसी बनाएंगे जो इस मुस्तकिल फीचर पर पूरा उतरे, टूटती रहें और भागती रहें। इस तरह बहुतों का भला होता है। मजदूर जो सड़कें बनाते हैं उनको रोज़ी लग जाती है और वो लोग जो गाड़ियों को ठीक करते हैं, टूट फूट की उनकी मरम्मत करते हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं तो उनके पास जाती हैं, उनके भी रोज़ी लगी हुई है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए सड़कों की मरम्मतों बहाली मुश्किल फीचर है। मुश्किल सड़कें तोड़ी जाती हैं, कभी पाइपलाइन बिछाने के नाम पर, कभी गैस की पाइपलाइन, कभी ऑयल की गैस लाइन, कभी ऑयल की लाइन और कभी पानी की लाइन, कभी सीवरेज की और कभी ताज़ा पानी, और ये सब लाइनें मिलकर या इन सब पे ये लोग लाइन मारते हैं और अपनी लाइन सीधी कर लेते हैं। इस तरह सड़क की मरम्मत और बहाली होती रहती है और ये मुश्किल फीचर चलता रहता है जिसको लोग भी एंजॉय करते हैं, मजदूर भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का हिसाब किताब रखने के लिए या कायम करने के लिए एक मुस्तकिल काम कर दिया। ये खबर है बलोचिस्तान में लीगी हुकूमत बनने का कोई मुआदा नहीं, यानी इससे पता चलता है कि हुकूमत बनाने के लिए पहले से मुआदे कर लिए जाते हैं और फिर उससे मुकरने का या उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर फिर उन मुआदों का जिक्र किया जाता है। तो
اس لیے وہاں لیگی حکومت نہیں بن سکتی. جو حکومت بنے گی وہ تو بدلتی رہتی ہے. ویسے بھی جب ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی کوئی بھی حکومت کبھی بھی پوری مدت پوری نہیں کرتی، ہمیشہ درمیان میں تھوڑا سا گڑبڑ کر کے حکومت بدل دی جاتی ہے. دراصل یہ بھی سب کو راضی کرنے کا یا راضی رکھنے کا ایک طریقہ ہے اور جسے استعمال کیا جاتا ہے. اگلی خبر ہے حکومت کا روشن معیشت بجلی پیکج خوش آئند. یہ کوئی معروف سماجی شخصیت ہے، ان کا بیان ہے کہ حکومت جو ہے معیشت کو روشن کرنا چاہتی ہے، اور روشن بھی کس سے کرنا چاہتی ہے؟ بجلی کے بلبوں سے. لہٰذا اس نے ایک پیکج دیا ہے. اب پتہ نہیں یہ پیکج کس طرح کا ہے، اس میں یہ تو نہیں لکھا. ہم دیکھیں گے کہ یہ بجلی کے بل یا بجلی کو مہنگا کرتے ہیں یا سستا کرتے ہیں. لگتا تو یہی ہے، مہنگا کر کے یہ معیشت کو روشن کریں گے، بلکہ صارفین کے 14 طبقے روشن کریں گے. صارفین دیکھیں گے کہ بجلی کیسے روشنی لاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قوم کی معیشت کا چاہے بیڑا گرک ہو جائے، لیکن معیشت کے بلب روشن کرنے والوں کا معیشت بھی روشن ہوگی اور بیڑا بھی پار ہو جائے گا. جی خبر کی خبر یہ ہے کہ معاشرے کی ترقی کا انحصار صحت مند ذہنوں پر ہے. اب پہلے تو صحت مند ذہن ڈھونڈنے پڑیں گے اور پھر معاشرہ ترقی کرے گا، اور اس کے لیے سہولتوں کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. تو صحت مند ذہن تو وہ ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ٹھیکیداروں کے لیے، حکومت کے کرندوں کے لیے، سر اقتدار حکومت اور اس علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے، یہاں تک کہ کونسلروں تک، اور چھوٹے چھوٹے جو دوسرے ٹوٹ بٹوٹ قسم کے ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ذہن مند ذہن لے کے پیدا ہوں اور ان کے لیے روٹی روزی کا انتظام ہوتا رہے، تو پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے. تو یہ ایک ترقی کا نیا بات. ایک اور رہنما نے یہ خبر دی ہے کہ 3 روزہ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کاروان چلے گا. پاکستان کو کس سے بچانا ہے یہ نہیں پتا، لیکن پاکستان کو کھانا کس طرح ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے. کیونکہ جب یہ پاکستان بچاؤ ریلی چلے گی یا کارواں چلے گا، سڑکیں بند ہو جائیں گی، مریض راستے میں ایمبولنسوں میں مریں گے، اور جو ترقی یا کاروبار کا پہیہ تیزی سے گھوم رہتا ہے وہ گھومتا ہی رہ جائے گا اور ترقیاتی کام نہیں ہوگا. جتنے دن یہ کارواں چلے گا اتنے دن اربوں روپے کا نقصان ہوگا ملک کو، اور اس نقصان سے پاکستان بچ جائے گا، کیونکہ پاکستان بچاؤ ریلی ہے اور وہ راستے بند کر کے ہی پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں یہاں. اگلی خبر یہ ہے جی کہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے گملوں کو رنگ و روگن کر دیا گیا ہے، اور رنگ و روگن کا بل یہ ہوگا، اس طرح بنے گا کہ نئے گملے رکھ دیے گئے، کیونکہ نئے گملوں پہ زیادہ کمیشن بنتا ہے، رنگ و روگن میں تھوڑا کمیشن بنتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بل اس طرح بنے، نئے گملے خریدے گئے، پھر ان کو رکھا گیا اور پھر ان کو روگن کیا گیا. تو اس طرح روشن دماغ، صحت مند ذہن پیسہ کمانے کا ایک نیا طریقہ دریافت کر رہے ہیں. تو اس خبر کے ساتھ ہی ہم خبر کی خبر سے اجازت چاہتے ہیں.